या और नता को हाय जाका तू जंगल बगिया हाय एने चले जा कोई बगे मुठ बास ए लल्लू दादा हां या इन होला में ना यू सेकंड नहीं सवाते हां अब इन्हें जब कुछ हम सेवा हाथ आ बुझो या इन्हें तुम क्या बढ़ाई का दे ए बाबू यात्रा करम चला हां खरीदे हनी प्रलम किला को देवला पर किला को ए बाबू हां हटाओ करे कोई किला माया हां अब के रोटा सांगे संगे मध्ये हम राजा काटका आ बुझो से सुंदर होय क्या होला हो तो कोई गेम न किया ये तो कोई अगर किया आवला में जाओ एने शरण न गया मुझे बगैया न गया ओहो क्या तो बड़ा खाना को लेगा हो का जोटाओ कोड़ा जोटाओ सीधा जोड़ा क्रिया जोड़ा बना बना के सुंदर को इना है क्या हेरा गुजर हो हेरा इतना आपका तो मोटे का बाबू जी इनके जो बंदे वो जिंदगी जो तुमको सरकारी संप्रदाय को आदिवासी झील को भला पाइबा ओ धरी तो संस्कारो बहुत तो खिला भाई बहुत तो खिला दिनो पर दिनो पर अति कैसे आनंद उल्लास में कटी गई थी सही तक केवल जगन्नाथ को जवाब भाई सही जगन्नाथ को हिलो तेरे आनंद उल्लास मध्य दुखर बोझटा मो मुंड उपर लगी यही कथा मु के भावी नी भाई यही कथा मु के भावी नी समय आसला मो श्री गर्भधारण कर पुलिस छुआटा को जन्म नहीं सबुदिन आखि बुझीगला मो बड़ भाई मो विरोधे जहाँ लोक बल को एपटे सेपटे कही मो विरोधे सर्वोत्तर लोक समय आसला से घरे रहा तो कथा से गाँव मध्य मत कौटे रखी नहीं गलखी मुझे दया कर भाई तुम घरे रही मत जगह दियो बुझो से काम पिंडा कर सके भाई को उठाओ तुम जगह दियो हो
তোমার ঘরে রহিবা পাই মতে লিখে টাকা দিও ভাউজ এই দেখো এই দেখো
nhớ nhớ anh nó sẽ rồi. Lên. Oh, berbuat tu. Kali ni saya berbuat kata kewirakan tu. Kamu berbuat kata nasi tu wira masa. Kali kamu sana dia. Ya, berbuat itu berbuat apa mana? Buat semua yo. Sekarang dia tak ada orang lain yang korang juga kau je sah. Ada dosa kalau macam ni. Ada orang dosa kerana apa je? Kalau diskusi boleh berjalan, kalau berjalan jangan lah. Jadi orang dosa kerana kata kerana ni. Ada ina korang alam nak ada. Bawa ya. Mana? Mana? Dah dari tu jadi bahawa kena bangkit itu anak kau. Sekarang ada juga orang dosa ni. Mana?
जायचं टाकलं त्यांना आईच्या इगेला तुला रानान लढाले माराले नव्हते पुढे काम नाही तुमच्या बाबा या काम बोललो बोल करा बाबा माकोर बाबा अच्छा हो भाई अरे विचार केला मोठं देखील काही गावाला तरी तुम्ही कोण दिसलो की आम्हाला कोण बघायला जाऊ दो सर अरे बस तुझ्या प्राणी एक नंबर रुसका कलर तुला गुरु कुठं तुला या मला विचार तामसा कुठं फुलं यावना पोटरे एक नंबर नने एवढा प्राणी या आता चलन तिथे होय ना कोणला हिशोब करून चालव मला का अजून तक नासला मुलं वाटत ते अच्छा हो भाई हमें যদি কিছু খারাপ ভাবো তবে মো করে কথা কইনি কইতে আচ্ছা বাবু ভাই সে দিন যে মোর মোর এতকিত করি তবে কোন পাউছ কইলো হেলো ভাই সে দিন যে মোর মোর এতকিত সেগড়া হতো গোটে গোটে বেকার ধন্দা সে বেকার ধন্দারে তুমি সময় নষ্ট কলে কোটা পাইব কইলো সেইপাই কହୁছি লালু ভাই সে বেকার ধন্দার সময় নষ্ট ন করি আরে মোর কম বেপার কর বেপার কলে দিনকু 2-4 টাকা রোজগার কলে তোমার সংসার বহুত সফল গুজর করিব ভাই তোমার সংসার বহুত সফল গুজর করিব দেখো নটো ঠিক আছে কি দেই নটো আবার তো পেপার করতে হবে আচ্ছা পেপার পাতে ক্লাস ও দেখো কে তু দক্তা তু বলো তুমি আজকে আপন পরে যেটা নাম কুয়া হ্যাঁ ওনা পানা নটো আকাশাল লেগে গো কাটা ये भागा भागा ले चेहरा मना लो ना चेहरा मना बड़ा दोस्त स्मार्ट ही मिला ना बोलो भाई बोले ना शाम ना हेलो भाई आधा बजे घर गरम खाने जाने को बोल ये भाई ये ऐसा लो तो कभी भाई का दे मगर तब चला तो बना उन्हें तो भाई के नाम पाले जाम उसको ना पाया के जाम हां अच्छा वाली में काम करता मुझे Haral में तो ये नहीं दिक्कत Haral में तो पहले नोटो करना सॉरी होता है चलो भाई ए सामान्य কথা রে তুমি ভাউজু কাই দিতে পারা করছো তুমি ভাউজু তো ভুল হলো তো চুপ একদম চুপ এটা মায়া বলে মুড়া মুড়ে রকম চলে না ওনা কই না কাটাই দিতে চলো ভাই গাড়ি কে আমরা Hello, hey.
बुझो मैं जैसा को भाई तो ऐसे भाव तो भोरो ना को के और को तो चिता में करसादी करना है ओए नो भाई या सावस में केला कौन कमाया कौन भाई थोड़ा अन्य वीडियो में तो कब को या का थोड़ा वीडियो पूरा है तो भाई चलो भाई पूरे दिन काम ना तो चलो भाई पूरे दिन ना सिक्का मुझे अरे चीनी का कान करना है चलो भाई अरे बहुत लोग बुझियो पर कैसे तो भाई ये तो बुझियो पर कैसे करो चलो भाई मुझे भूल कर तो होनी चलो भाई मुझे भूल कर तो होनी चलो भाई वो तो कुछ हुआ हो चलो भाई मोह बदल के बुझियो पर कैसे करो भाई मोह बदल के बुझियो पर कैसे करो John, jangan budaya. Mana tu? Itu adalah apa macam itu? Kami orang nyalakan orang jauh tu. Ada bahaya bah. Boleh kau hek kau boleh kau tak kau hek kau ni. Kamu soal boleh kau tak soal kau ni. Ini lalu bahaya. Tapi kau mahu tu? Mau tu mana hari अच्छे बनी? Kamu परिवार में jadi ada अशांति होती. এবং ভাবতো সহিত মহাদেবী তর্ক সম্পর্ক অছি বলে তুমি ভাবুছ তুমি মস্ত বড় ভুল করেছ লালু ভাই তুমি মস্ত বড় ভুল করেছ ঠিক আছে লালু ভাই ମୁଁ ତମ ଘର ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଯଦି ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ତେବେ ଏଇ ଛୁରୀ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି বর্তমানে সবাই আছে ভাবছ তোমার ভাই তো অবাটের বাটেকে ফেলে রাখো আউন হলে কারো বৈশাখের ঝড়লে অবসাদী যেমিতি সবুদিন বায়ু হদি যাই ঠিক সেমিতি আগামী ভবিষ্যতে তোমার সুখ সংসার যেটা সর্বনাশ হয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে ভাবছ যেটা সর্বনাশ হয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এই দুইটা রহিবা ভিতরে ମୋ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାବ ଖାଇଥାଅ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଉଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ
ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟତାରେ ଏ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବାଟା କଣ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଭୁ, କଣ ଏତେ ଖରାପ? ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ଚୁପ ହେଇ ବସି ରହିଛ ଠାକୁର, ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ଚୁପ ହେଇ ବସି ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆର ରୀତି ଆଉ ରୀତି। এই ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବେଟା, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଉ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବେଟା। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ନାଚ ଗୀତ ବେକାର ଧନ୍ଦାରେ ମନ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦବ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯେ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟତାରେ ଦୁନିଆରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ବେଟା, ଦୁନିଆରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଆଉ ଏତିକିଟା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ବେଟା, ଏତିକିଟା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏ ମିଛମୟ ସଂସାରରେ ଏଠି କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି ବେଟା, ଏଠି କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପର ଏଠି। ଏ ଆଖି ଲୁହ ଅତି ଅପରାଧ।